Sa ato ang pagsimba o pagdahig sa Ginoo. No? Tinuod ka na? Are we blessed? Are we joyful? Kaya ang meaning sa bulahan diha sa Hebreo o diha po sa Griego, ang pinakaunang meaning nila is mapasalamaton or malipayon. No? So if we say we're blessed, nagpasabot nga ang atong kasing-kasing puno sa kalipay diha sa grasya sa Ginoo. O karon nga kabuntagon, let's continue our series of study in the book of 1 Peter chapter 4, narata sa verse 7 through 11. And we all know that the book of 1 Peter consists only of 5 chapters, so we're almost there. Happy na tamo man sa pagtuon diha sa unang Pedro nga libro. Anyway, if you have your Bible, please open it with me. Kunya sa katong naay mga cellphone, pwede po atong tan-awon. Sa katong wala kadala, we have the slide i-prepare sa ato ang pastor. Atong dungan na magbasa. The end of all things is at hand. Therefore, be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers. Above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins. Show hospitality to one another without grumbling. As each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. Whoever speaks as one who speaks oracles of God. Whoever serves as one who serves by the strength that God supplies, in order that in everything God may be glorified through Jesus Christ. To Him be glory and dominion forever and ever. Amen. Lord, thank you sa nindot ng mga alawiton nga imong gianda mga kanamo. Tinoo ang mga pagdaig diha lamang kanimo. O ang mga pagdaig sa Ginoo makahatag og kadasi kanamo. Remembering the lyrics, singing the lyrics for who you are and for what you have done in our lives, O God. Thank you for this day, for this opportunity that we can continue to study your word. Lord, we just pray and rely on the Holy Spirit that you will guide us and give us the knowledge that we need today, so that we can understand fully your word. And it will give us strength and grace aron sa pagpadayon Ginoo sa among paglakaw, pagpaabot sa imong pagbalik. Lord, this we pray and may this give glory to you in Jesus' name. Amen. So our topic, makita na to diha sa atong tema, living for God's glory in the end times. So this day, we all know what happened to our world. Yeah? Bisan asa nga balita, makita ta nga naghana og mga gugot nga makita na to. And many people assume nga mayingon sila nga doon na nagbalik sa Ginoo. But I tell you, ang Biblia doon kaya nagingon nga doon na ubalik ang Ginoo. Peter was writing this almost 2,000 years ago. No? And he said in verse 7, ingon siya, the end of all things is at hand. That's why my message is makita nato, living for God's glory in the end times. So wala ko mo ingon nga ni affirm ko sa mga nagsulsulti nga doon lang balik ang Ginoo, but I just put this title because of our context, the message that we will tackle this morning. And again, because the Lord's Day is at hand. Doon na gyud mubalik ang Ginoo. O dili na to na malikayan, and many people were panic. Daghang mga tao nga magunahon na kung sa ilang buhaton, pangandamon, because tungod sa mga social media nga mga balita o mga opinion sa mga tao nga mayroon nga doon ang balik ang Ginoo. But just remember this,
Makita na to sa 2 Peter chapter 3 verse 8 to 10. Ingon siya. But do not overlook this one fact, beloved, that with the Lord, one day is 1,000 years, and 1,000 years as one day. The Lord is not slow to fulfill His promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but all that should reach repentance. Manay ingon sa pulong sa Ginoo. So, ingon siya, do not overlook this one fact. Nga, sa Ginoo, ang usa ka adlaw sama sa usa ka tuig, usa ka libo ka tuig. O ang usa ka libo ka tuig sa Ginoo, ingon siya, usa ra ka adlaw. Meaning, nga, if we look at the Bible, pag ingon niya, the Lord, o ang pagbalik sa Ginoo is doon na, wala siya, pasabot nga, pila na lang kabulan, pila na lang kasimana, pila na lang katuig. But we don't know because ang tanan nga butang naman sa Ginoo, especially ang pagbalik sa yaraman, ingon na pulo sa Ginoo is like a thief. Nga kung ang kawatan mangawat, dili siya magpibalo. No? Napay kawatan magpibaw na to, nga mangawat niyang gabi wala. But the message, pag ingon siya, the Lord is at hand, is a reminder for us that we need and we should prepare. No? Nga naman, tungod kay, mo ka na ang pinaka-importante, and if we look at the context of our message this morning, this is an encouragement of Peter to change our perspective because they were persecuted. No? They were harassed to the point that they were exiled from their home because of persecution of following Jesus. So pag ingon ni Peter, the Lord is at hand, it is an encouragement for them nga, sige, padayon lang na sa atong pagpanaw, sa atong pagsunod, sa Ginoo nga naman, doon na mabalik ang Ginoo. Diba? Bisan kita, natas mga kaduol, natas mga kaluyahon sa atong ginapuhi, yan na yung mudasig na to. Padayon lang kay Son, tungkol kay doon nang balik ang Ginoo. Meaning, this gives us the fuel to continue serving the Lord, knowing that the Lord will come to us very soon. So this is not a terrifying message. Nga, magunahon lang nga doon nang balik ang Ginoo sa akong bahaton. But this is just an encouragement of Peter to those who were discouraged. Sabdan? So, tungod kay, doon naman mubalik ang Ginoo, mo na ang motivation. Again, encouragement, motivation. The end is near. The end of all things is at hand. Ingon siya pulo sa Ginoo, verse 7. The end of all things, it is at hand. Therefore, so tungod kay, maghatag man ito ng encouragement na mapadayon ta sa atong pagpangalaga sa Ginoo, knowing that Jesus will save us. We will not know when, but what we know is the Lord will come soon. Therefore, we should be first, at makita din sa verse 7, be constant in our prayer life. Ingon ang puno sa Ginoo. Be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers. If you look at the whole verse, tungod kay verse mazuni siya, ako magiputol, ingon siya, the end is near. The end of all things is at hand. Doon na mabalik ang Ginoo. This will give us encouragement. Kung padayon ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo, busa, una na itong buhaton, we should be constant in our prayer life. Ingon ang puno sa Ginoo, be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers. Many us today, sa mga tao nga walay knowledge sa Biblia, walay knowledge sa
pagtuon sa puno sa Ginoo about the truth, daghang magpanik na ang uban magunahon na nagpamaligya silang utang kay unsa na lang mabagira, at least naapoy pundo daan. Ang uban nga mga kita nako nga response sa mga tao is dili sila mahiluna. And even if we look at the news, makita nato sa Middle East kung saan ang kahimtang sa gira dito, sahay, magunahon na nga, mahal na kay gasolina. Daghan na tagabalaka. But knowing that we are in the Lord, ang gusto ni Pedro nga angay na itong bahaton is to be constant in our prayer life. There is no room for panic. There is no room for doubting the Lord kung usay atong future. But God wants us to be prayerful. Ingon siya, be self-controlled and sober-minded. No? Nagpasabot that kibot akong unsa ang atong kahimtang. We know our future. We know what will happen to us. Kay bao pa ang uban naluya, especially at the time of Peter, nga gi-persecute sila. Ang uban gimartir, and naghatag nila discouragement to the point nga nawala nila tanan, gibiyaan nila tanan, iadto sila sa pag-ulugan. But one thing for sure, because we all know nga ang Diyos mubalik para nato, that's why Peter encouraged us to be mindful of our prayer life. Because mo ni ang kasagaran nato nga ma-experience, and I don't know sa inyo hapon, nga sa panahon sa mga balita nga makadungog ta sa news o sa nahitabo sa kalibutan, makalimutan nga magampo. Hindi di ang una na itong mauna-una mo share kauna sa nahitabo. Or mo hadlok, mo bakit nagkahadlok. And we forget to pray. Why? Because even Paul said, pray without ceasing. Ingon siya, wala nang putasabot nga, sige na tagampo. But the word ceasing here sa 1 Thessalonians is referring to a constant prayer life. That's why ingon si Peter, be self-controlled and sober-minded. Diba? Why? Because through prayers, we will be strengthened. Pinagis na tumapagampo, anak na madasig, malikon. Kung na-discourage ta, just pray, and you will be strengthened by God's grace. Knowing and relying that God is in control. God is in full control of our lives. That's why, be prayerful. And sa mga kahimtang na to, and even sa among kahimtang karon sa family, mara sa na naghatag ng kusog na magampo. Ano man, because very challenging karon nga mga buwan ang among ginangatan. But our strength is in our prayers to God. That we rely on God kung kinsa siya sa among kinabuhi. Kunya, wala ko pasabot ko ang gihimo. Kapasik ka good name, doon good name, palit yung itamban. But what I'm saying is, what we do first is to pray. And even our children, ang gituluan to pray. Why? Because prayer is our strength. And this will give us courage to go on battle. Natin mga struggles, we have different circumstances, we have different problems. Just pray. That's why ingon si Peter, the end of all things is at hand. Therefore, be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers. Let's be prayerful, because this will give us encouragement. Second,
Ingon si Peter, love one another. Verse 8, above all, keep loving one another earnestly. So, makita na to na, and we do believe that we always hear this word, love one another, love one another. And even Jesus told his disciples, if you love one another, the world will know that you are my disciples. And maybe some of us were immune to that word, love one another. But what's the point here of Peter saying, love one another earnestly? Nakakita mo sa word earnestly? If we look at the Greek sa earnestly, Greek arem tanawon, sa Greek meaning ektenes, meaning constant, intense, earnest, zealous, or fervent. And the word earnestly, sa Greek, gigamit niya sa makita nato sa muscles sa mga athlete. If you look at the runner, kung imong tanawon ang lawas sa ka-runner, especially marathon runner, wa kay makita nga fats, no? Usahay, kuha na siya, slim, pure nga, muscle. Makita nimo. Kanang mga weightlifter, ako kay braso ani, makita nimo ang muscle nga resulta sa ilahang weightlifting. Now, the word earnestly is used here, described as like the muscles of the athlete. Nga kung imong tanawon, grabe na ka ni bantok kayo, ni lalong na kayo, kung imong kanon, gahit na kayo. Meaning, Peter wants us to love our brothers more and more, fervently or constantly. It is not conditional, no? It is not because we are in good mood, okay, ako kang dawaton. No. But here, loving one another is very important thing for us, because ingon ang pulong sa Ginoo sumpay, since mahimo sa love covers a multitude of sins. Pasabot ani. So let's not misunderstood this word, because si Pedro wala siya magpasabot nga kung mahigugma ka, mapasaylo ang sala sa imong isikataw, makapasaylo ka sa imong sala. Mapasaylo ang sala nimo, sala yung tao nimo. No, we cannot forgive our sins. No, our brothers can forgive our sins. But pasabot nga, ang Diyos ray makapasaylo sa atong sala. But what does it mean? Love covers a multitude of sins. Here's the truth. Meaning, Peter sees our imperfections. Peter, especially God, knows what we do and what we can do. We fail. We fail. We fail our brothers. Ang uban gani nato danhi makapahibos sa atong isikataw. Ang uban gani danhi wa ta kay bao nga sa atong istorya nalain na day siya nato. Why? Because we are all imperfect. But if we love our brothers and sisters, that love will cover our failure. If we sin against our brothers, if that brother sins against us, if we love them, we can accept them.
Because the truth is, sa mga mature and adult person, lisod kayo ang papasaylo. Mga bata, kung mag-away, magsimbagay, hindi ka taon, amigo na na. That's the nature of children, our kids. No? Yung mga anak, di ba? Buhay yung mga anak, yung mga anak. Mag-away, kayo mag-ilog duwaan. Pero yung kapataon, magduwaan ko nagbalik. Pero kita, masilot na sa itong amigo, magluhod na dayon. Di na dayon manigod. Di na yung tinggan o kusang tuig. No? Masilot na sa itong kauban nga igsoon sa pagtuo, di na tamo simba. That's our nature. That's why Peter say here, love one another because love covers a multitude of sins. Because we are all imperfect. Ang naadunhi, mga naglingkod din sa church, we are all imperfect. We can fail our brothers and sisters. Posible nga sa atong istorya, masakitan na pa atong igsoon. Posible sa atong gibuhat, may ubos ang atong igsoon. But if we are full of love, that love will cover our imperfection. That we can accept them. That we can forgive our brothers. Kaya ko delay sa'yo because ako mismo naka-experience ko nga na kung nagtulog ko makita na na-experience ko tayo na yung natay kailainan or naatay biganahan ng nunguhan. But again, if we truly show our love to that person, makaingon na nga, maluoy tako, mapasaylo na po siya sa iyang libo. Past, na to. Kalimtan na po na po. Pagkante nga, gigugman ako na akong gusto. And sad to say, that's one of the problems sa church. Nga ang mga tao ba mulak hawa sa church, tungod kay nagihambin nga kasuko sa pastor. Nga, na dugangan sa laing tao, nag-ubad silang duha, nakasinabot, ihawa. No? Or sa isip ka tao, nakikihambing nga kasukuan ng tahanan, sa leaders ba, sa elders ba, sa deacons ba. Nadugang nga nuglay mo sa katao, nakadungan mo, nakasinabot mo, mahawa na lain, nakitas lain, kayo na, di namin ni mao. So that's our attitude. That's the problem na makita na to sa mga iglesia because dili tungod kay lack sila knowledge, kundi wala nila ma-exercise ang Lord na mahigugma sa igsoon ng Panginoon. Because if we truly love our brothers and sisters in Christ, that love will cover a multitude of sins. Madawat na to siya, ma-accept na to siya, ma-forgive na to siya. Amen? By God's grace. Amen? Next, show hospitality. Kisa ba'y mabiyabihan na ito dali? Kung na ay bubisita na ito, kisa ba'y malipayon nga bisitaan? Or biganahan kay, wala na po. Makagasto na po ito. Nabinag si pastor, yung bisita, no? Yung matanya nga, bisitaan ka na, wakay pa yung bugas, ganun. Na sahay mag-unahon na tabi maayo. Pero yun na po sa Ginoo. Show hospitality to one another. Tanaw mo ang attitude. Without what? Without grumbling. Now, this emphasis, dili kayo ni siya na ito ma-appreciate sa ito na time because wala man ito mag-listen. But at that time, sa panahon ni Pedro, nga, naibibisita nila, wala sila kaila, kisa man eh. Uy, bago man ang exile sa Jerusalem. Ato daw ito, kay ato kaupan sa pagtuo. We all know the book of Acts, that as sila mag-fellowship at their homes,
Ato sila sa ilang mga balay. That's why it is very inevitable, dili malikayan nga, alang ilang tigom, tayo mo kalit bisita nga magtotoo. Mga sila kaila. Ang uban, ma-terrify kay, kung sa mani, pinuod ba kaniyang Kristohanon or basig pa rin sa uban nga, nagpakaroning nila, ang dakton niya. So that's the kind of kanang atmosphere nga ilahang giagian sa unang panahon. That's why hospitality is very important at their times because they gathered in their homes. At kung sila kanunay magtapok sa ilang mga balay. That's why, gituluan sila ni Pedro na kung may mabot gani nga foreigner, stranger, kay lagi itago po siya kapil, kay persecute po siya, show hospitality. Now, in our case today, lahi naman. Tungkol kaya bisita na to, ato naman pastor. No? And, again, I'm talking about in the context of the church, sa mga magtotoo patakay, because Peter here is referring to Christians, sa family of the believers. So, napata sa magtotoo. So, manay atong naandan sa ato ang panahon karon nga si pastor ang bisita. Gawas kung naay visitation, no? Naay schedule nga visitation, ana pangandaman pa. Ang magandam kato paganing mong bisita, di ba? That's our nature today. Nga ang bisita mo kay magdaog pagkaon. But at their times again, before lahi. Kaya posible nga ilang bisita mo kay gikaon. Walang-wala pa, wala nga, they show hospitality. And the attitude is very important. Ingon si Peter, without grumbling. Napasabot nga, dili ka mapabulbul kung naay bisita rin. No? Kung naay muanha, kung imo sila pakanon, pakanda sa kalipay. Dili kayo nigawas ng bisita, magbabot tayo kay, nakurot na akong ano. Binuhi na ba sa tunaho? Ayaw. Kung dili ni mo afford nga kuha, mawa mo lang sa kabutang for the sake of your visitor, ayaw ba ka? To avoid grumbling. Why? Because that is very important attitude. No? Meaning, you are not hypocrite. Nga kung niyabi-abi ka sa bisita nga nag-smile, dapat malakaw sila nga nag-smile yapon ka. So that's the idea here, nga dito doon ni Peter. No? So para na ito mga isuon, this is very important also to show hospitality. And even to the outsiders especially. No? Kung na yung bisita na ito, mga dili magtotoo, let's show hospitality. Kana makaingon ng mga tawag, mayuha sa tumahan, no? Ipa-snack pa ta, ipa-inom pa ta juice. Solicit naman na ta, pero ipa-snack pa ta, pero inom pa kayo. No? What I mean here is, later on, ato na masabtan. Next, be a good steward of God's gift. Nagtuo pa ta nga natay nakadaiyang gasa? Do you believe that you have your own gift from God? Nagtuo ka wala? So we have this, what we call God's gift. All believers, one in Christ, through the power of the Holy Spirit, have these gifts. And Peter here wants us to be a good steward of that gift. But the big question here is, nakibawat ako sa panglasa. Because that's the problem. Many Christians do not know their gifts. Ikaw karon nga nasa mo halipuranan. Susihay mo pagalingon. Gusto mo siya gasa no, ha? Because if you look at passages of scriptures, daghan ang diskutang gasa. Na gift of leadership. No? Na gift of giving.
na gift of preaching, teaching, miracles, na gift of serving. Daghang gift na makita nato sa Scripture. But the question is, kaya ba mataas sa tanang nga gasa? Because if we do not acknowledge our gift, then how can that gift be useful? O saan na ito, paggamit ang atong gasa, kung kita mismo, wala pa kibawas na sa atong gasa. Why? Because Peter says in verse 10, as each has received gift, again, as each, meaning there is no exemption. All believers receive that gift. Each. Manangatili ta, muingon nga, wala bang ko'y gasa? Pastor, hindi naman ko'y gasa, ana. No. We have received all gifts. And ang nakanindot aning ang gasa because di paniha ang atong gasa. And Paul is giving this analogy of our body. Nga, sa usa ka lawas na ilahi og function. Mata, dalunggan, ilong, tiyan, tiil, kamot, buhok, laylahi of function. Meaning, as one body of Christ, we have this gift. And our gifts have different function also. Mananingo si Pedro, use it to serve one another. Para sa atong gasa? Para sa pagserbisyo sa usab-usab. Kana kung pag-volunteer mo nga, Pastor, ako ana may miyuli, kaya murag, makahimo ko ana, it's your gift. Gift of service. Pastor, ako na may daog, ako na may da sa mga women, kaya kamao ko ana. That's your gift, gift of leadership. Pastor, ako na may mo-share sa message, pag-encourage sa mga men, kay may activity, aron dili ikaw mason. That's gift of teaching. And you use it to serve one another. Pag-arrange sa mga lingkuranan, kung ay nag-arrange, makalingkod. So you serve one another. Pagtudlo sa mga tao, kung ay magtudlo, walay makatulog. Meaning, you serve one another. Meaning, the gift that we receive is intended for us to serve one another. That is not for you. That is not for your glory. That is not for you to become successful. But the gift that God gave you is to glorify God through serving your fellow believer. Mo na ang pinakarason nga nang gitagaan tao mga gasa sa Ginoo. Magunang-una ka nga natagasaan, you do it. Magunang-una ka nga nakigasa sa pagdasig, you do it. Magunang-una ka nga nakigasa sa pagtabang, you do it. Why? Because by doing that, you serve your neighbor. You serve your fellow believer. Grabe, no? We have different gifts. And I do believe that 100%. The challenge here, the application here is we need to use that gift to serve our brethren. So that we can become a good steward. Yeah? Mahimot ang maayong pinayalan sa gasa nga gihatag sa Ginoo. Naanindot kayo as good stewards of God's varied grace. Wow. Lahing gasa nga gihatag sa Ginoo in accordance nga makita niya sa imong Ginoo. Ang uban ay gasa sa pagduyog.
Naigas sa pagsumlid. What? We have different gifts. And if you use that gift, I do believe na mahimaya ang Diyos sa pagkakas by serving one another. And lastly, nga makita natin natin is to share and serve one another. Katong ganina is talking about our gifts. Nga gamito na itong gasa sa pagserbisyo. Makita gingon, kung nakigasas pagdasay ko, pagserbisyo na na. Nakigasas pagtabang, pagserbisyo na na. But here, share and serve is another thing. Ingon na po sa Ginoo. Whoever speaks as one who speaks oracles of God. And whoever serves as one who serves by the strength that God supplies. Nga naman, kaya ang pagserbisyo ani, ang pag-speak ani is not other than by speaking the gospel. By sharing the gospel. Share. Whoever speaks and one who speaks the oracles of God. Let's share the gospel. May lain, oracles sa Ginoo. And whoever serves as one who serves by the strength. Take note, by the strength, meaning it's physical service. No? Kaya ang encouragement, through words man to. Paghatag, through money man to. Pero nakaserve ka. But here is referring to service. Example, na ay mga bayanihan. That's service. Na ay voluntaryo sa church, that's service. Magluto, kaya na yung mga bisita, that's service. No? Mag-arrange, manilhig, maglimpyo, that's service. Meaning, kanisya is referring to us, kitang tanan mo sa we have these gifts, lahat po itong atong gifts, lahat po ning kita mismo mo serve. Atong ipaabot ang atong kusog, atong ihatag atong kusog. Mara nga, it's very nindot kayo tanawon nga kung ang iglesia magkaikusa diha sa pag-servisyo. No? Natay voluntaryo, makaiusa kang tanan, laki o babae diha sa pag-voluntaryo. Natay tabangan nga iglesia, o kita. O na mga, example, itong relief goods sa una, nga, nakita na itong nga tanan members, itabang o ripa, nindot tayo. Meaning, we are all called to serve. Apart from our gifts, we are also called to serve one another. Amen? And para sa tanan, the ultimate purpose. Atong pag-ampo, atong pahigugma sa atong isikataw, atong pag-show hospitality sa atong isikataw, atong pagpagamit sa atong gasa, para makaservisyo ta sa atong isikataw, pag-share sa gospel, pag-serve one another, para sa atong isikataw. What's the ultimate purpose? To glorify God in everything through our Lord Jesus Christ. And that's what Peter says here in verse 11b. In order that in everything, God may be glorified through Jesus Christ. And that's what our message is all about today. Living for God's glory in the end times. Because what we do, whatever we do, kung sa'y atong plano kong buhaton, atong hiyong dumandan, kung atong hiyong this will give glory to God. I serve this, I use my gift to glorify God. I love my neighbor to glorify God. I show hospitality. Whoever my visitor may come in my home, my house, it's to glorify God.
everything that we do, the ultimate purpose is to glorify God. Tingnan na po sa Ginoo. And everything, no? And everything, God may be glorified. In order that in everything, God may be glorified through Jesus Christ. To Him belong glory and dominion forever and ever. So what's the conclusion? The goal of all service is God's glory. Tanan na itong gihimo. Paghigugma sa mga si katawa, atong prayer life, atong pag-abi-abi, atong pag-share, pagpagamit sa atong gasa. All services that we render is for God's glory. Walay lain. And our gifts and actions, our service, should point others to Jesus Christ. Katahimuon, gipaabot na to ang atong gasa, kay datay gasa sa paghatag, nihatag ta. It should always point others, that person to Jesus Christ. Kung kayo mo nag-ingon sa puno sa Ginoo, that in order that everything God may glorify through Jesus Christ. All glory to Him forever. Let's pray. Thank you, O God.